Menina Radius Christo Dimunchao. Bia will be a day. Radi assume the income. The Radius is a ayadum. Na onama huma blosso akaye. No aji so ebiu. Nanso enu din komo. Ofa Radius sem. Bia ka enche Yesu Christo saba biu. Na kan say ya we say na mo da so kasa asem yi. Ai e wo se e ka kire wo. Nyina nse nkom hye a wa hye se obeba ebiu. Nkom hye a wa hye so obesan ba biu. Oba na wo ba no o mma ne so guama biu. Na wo mma se de nitua. Ti mesre se bia wa wo hweme. Woni mra ho so se be ya da obeba no onya yiraba. Woni mra ho so se be ya da obeba no ho nkyerɛw. Vize da obeba no ade a ehuma ye se betena bonim ne ba beto ye. Ti asem ni pa ya ade a ehu pa se betena bonim na beto ye. Ti nde mesre se wotemi nka woni mra ho so. Nkwaje bia e wawrade asimu. Rade emfa meso mfa no mo na moa. Na yedi kan ye mompae na enhyase. Yedi mafo na so yeda wase se wa yadom. Because afi mu kire wo ma. Na mahuma bloso kae se de wadom tie. E wo Yesu Christo di mu. Amen. Na enhwa de e wa Isaiah kasim bi. Pese me no ehwe kakra. Isaiah 4 enkom hye Awurade hyefa no so menu ene ebehwe na yehu de e wo se ye Isaiah ti 9 yimu ba kodeba ti fiansem o se ma hantanfo atemu ti ayi ne kinkan kakra o se ne ma baason be so be ma baakum o se be ma krom eda no akase ebedi yara aduane na ya hye yen nara yen taade ayemfa udin ko nto ye ho so na yiye ni wuo efri yen so ti hayo ni timu bio o se na ma baason beso so be ma krom da no akase ebedi yen aduane na ya hye yen taade ma yemfa udin ko nto ye ho so na yiye ni wuo free enso. Amen. Na yehwesa asem wi a enkom hye Awurade hyefa Isaiah so se mre bi a ebeba no de bebani. Na sa abre no enie efa ze ba ya che but brewe so ka ho izohwe from Yesu Christo time ebe nyina na Yesu Christo kasafa na atwatwom ho mpa obeto ye de na Israelfo ne ye se babu kase oba gina o ma asafo ana kuro oman a group of people ena oba gina ho ema enti yare Ghana ewomu ya se obetie edin e different Ghana o se mada Ghana adenti eyoba Ghana na nkasa eyoba bise oba bia no ejina o ma group of people bise oba mu na dodo free fine be ma na ewo de but oba ena Awurade de oba no to ne yam akura no to ne yam no nyinsen no ne free ne mu ba ti asem ni nti etoda abusua mu no se oba ewo mu a na se oba no kra kaba akome fa se kaba akopese na se mema no edoso a oba no wo mu ninti no ana nipa nyina asa me fa se nipa nyina asa na se ka oba ne ba akopese ya oba ba akopese ya obetima asa wo ahya na mu ba se nipa nyina asa na ka be ma ba akope na oba nka ho a
ontimi nwu share na mu ti at times ya ne fie no ye tape oba so obeka fie no no de nipa share na mu ti ayo nti de ma me kasa wa nyina ne se bepese ohun se group of people bia gira o ma oba na kuro oman asafo ebi ti se presby ebi ti se methodist ebi ti se sd ebi ti se anglican ebi ti se roman ebi ti se nkramofo a group of people bia no se ekuo bia no ejira as oba sa se we wan hwe ade honam ne be kirem na se asofo bi kirem a omu kirem basa osi an bedroom ebim emma be wale 7 be ma be wale 7 if is a man does chair mema no ti bedroom mema no e man be prese mema ne di ombudi pe to mo so be ma bia be nya yire 77 ntisa hasi wo kasafa kuro oman asafo ho na sa asem we e nya atwom okasafa nya atwom okasafa nya atwom se de nkuro ebe nya atwom se de aman ebe nya atwom se de asafo ebe nya atwom ana se ye kasa asafo ana se ye ka oman ana ye kasa kura na wo ka menu mienu ho asem menu mienu ne ma Ghana ne ye Ghana se me ko Pentecost a ye mienu ne ma Pentecost ye Pentecost se me ko presby a ye ne ma presby ye presby enye ye aka presby ntimi nye presby tina o kasa fa ye ho enipa no wo se ye be so ba kum da na kase wo de ebedi ya aduane na hye ya atade wo de memfa wudi keke na ntu ye ho so ne ye ni wo free enso ti haye pa o nti oba ne gira o ma asafo no oman no Ghana na etim no ama Ghana na etim no igira o ma no nkronkro America nom India nom Ethiopia nom Italy nom memfa ne say just the whole country the whole world igira o ma oba no ena bema no ejira o ma Jesus Christ na bebu sa se adeti na bema ni ejira o ma Jesus Christ eye wono ne bema ye kan ho asem firi fiti ase na ebesi ewieye ono ne bema ye kan ho asem firi fiti ase ye de besi ewieye bema bia ni soro ana asasi su a odi ni din amma nipa ma se enye ne nkwa wo mu a eni Yesu din to waka bema no waka Jesus according to Matthew 1:21 osobo babani no atundin Yesu efise on na baji ni man from bonimu okenkan according to Isaiah 9 mi on kenkan kakra nchiro Isaiah 9 Isaiah 6:9 ose Isaiah 6:9 ose na ose ora mi hwe 9:6 no sorry mi hwe 9:6 no ose na owa kokko amayen na amaye obabani na hini ebere ne beti so na ofra ne din se onwanwa ofutufo Yakobo otumfo daja asomdue hene sa bema no ni Jesus na obusa se na yede na ni din ebeda nipa so wo hwe emra Jesus Christ ba ye ebe peke asuafo no mo nante ye fa nam asuafo no so nam ne church so twen akra foforo bi beka ho no ti ayo okoye no mefa nze odo mu si wo wie okoye no na asafo no start say a move no asafo no kokro bi so e friend Antiochia according to Acts 11:25 Bible say Antiochia asafo no koye no musuba no mo ne ye esuwa le kuta omo no ese fata Kristo ema afufura na wo na omunim se Kristo se ne suba ate no ehun se nkrofu yi omuni Kristo na ntepen the Bible say Antiochia no di kan to asuafo ni din Kristofo na ze Awurade Yesu din no ho na start se koto nipa so ho na aksan kom hye we na ba mu but ye won nkrofu bia ye won nkro bia ye wasafu bia ye wa mama bia omudi sa Yesu din beto omo ho so som ye Kristofo de hada se but na duane e wo so omudi eni nsu e so omo nom na tade e wo so omo hye no omo nhye ana se ye ka Awurade Yankopon
a wonam Yesu Kristo bae so na aduane na eni nyame asem. According to John 6:47 no. Ose me ni nkwa anu a mesane free suru bae se obi ani bi. Nipa ni bi na wangu. John 6. Minkan kakra nkyerɛw. John 6. Kinkan 47 na. John 6:47. Yesu ni nkwa pa anu no. Ose no kura mese mo se de ogi medie no. Owo dan kwa. Me ni nkwa pa anu a. Ose me ni nkwa pa anu no. Moja num di ma na wosere so na owi. Ye nipa anu esane free suru ba se nipa ni bi na wangu. Enu oni ni aduane. Yesu Kristo ni aduane. Nyankopɔ asɛm ye aduane. According to Okinkan Jeremiah 15:16 yeah, wose Nyankopɔ asɛm ba ye aduane. Nti so woka aduane na ani nyame asɛm. Yesu Kristo hu asɛm ye aduane. Na no ode ma ne man die. Eno na obi bia odi ni din ni to no so no, odie. What must ye? Eno na wodie. Ena ya awale ekoyesa awale. Emra ya ni nya apam ne mogya mu no, ya awale. Ti se be ma ne oba awale, no munya apam mogya mu no. Saa ne Yesu ye ni Kristo to awale e wo ne mogya mu. Ene ya apam. Emra bi na Israel no no mo ye. Na ma na mu fo nka ho. What must ye? Timre bi Nyankopɔ na si ni pese Israel ne yele. Israel ne yele odo Israel. Ba ze ndi amana mu fo nyina be ka ho a obi bia obetie na sem through Jesus Christ no iba be ka ne do no ho. Nti according to John 3:16 no o se de Nyankopɔn do wiase ni ese nya Israel biom ese wiase afi de odo wiase nya Israel biom ese odo wiase. Nti wiase na wo do no e no nam so de na aduane ni ma yedie ode na tale de ma yehye na afei wana ya nantetre ne kwan so na din na ne din na de ho so na ye ahotie din no anya impact wo yeso na akere se ye som no ba na nipa bi betena wa ka se wo de agya fa odi kakana to yeso me mfre Kristofo de but waduane de ye ni efi se nim se ye di waduane a yentimi nya de epe waja se yentimi nya de epe nipa aba no pese o mo ye de o mo pe o suma Awurade de ba to pese o ye de o pe ensafo ni bebre ti saa ensafo ni bebre ti saa ye hwe Roman Catholic no waja se ye o mo ka o mo fra Kristofo but o mo ye de o mo pe Awurade mpo ohoni waja se Awurade mpa aduhwam hye eya abosonsom ma no Awurade mpa ohoni koto se wo de ye statue obi na okoto no what you say according to Deuteronomy can Deuteronomy ewo ho Deuteronomy 6:5 we say 5:6 bi ho na kinkan na hwe ade Deuteronomy ti haye pa wo Deuteronomy en hwe ade 5:6 Deuteronomy 5:6 ti haye pa wo say meni Awurade mu Nyankopɔn am yi mu firi Misrim asase so nko afie mu no enye nyam foforo bi nka me ho nye ohoni ade ewo wiem osoro ne ade a ewo asase so ose eso efom ene de ewo nsuo mu ose nsuo mu na me ose ene de ewo nsuo mu asase ase suban emfa enkoto won na ensom won na me ni Awurade mu Nyankopɔn a me ye nwunkuntwefo a metu agya na mamuye so ka mefa ma kosi mefa ma so kosi awonto atoaso miensa ene nan a otane me so nti se wo ye saade na wo tan Awurade na wo se obetua wo so ka obefa ma akosi ma awonto atoaso miensa so dunabu vai den aba won so na se obi bia obeye sa bia no Bible say wo tan Awurade se wo ye ohoni bi wakoto no ba we ko Roman Catholic mu a wo se Yesu maame na ya ne statue obi ye koto no mi hu ano oboboa nye Yesu maame ya abosonsom Rome fu abosonsom Italy fu abosonsom enom de awura Kristosum mu na eyedin a Awurade Nyankopɔn enam ne nasem so e de kire se omo de din beto omo ho so omo de din beto omo ho so but eduane nye nombedi iso hwe Roman Catholic pa ni nyame asem no omo de adwuma
fi Nyankopɔn asɛm sɛ wokenka John 14:13 na ɔsɛ sɛ mo bɔ mpae a mo mpae mfa me so Yesu Kristo asɛm no ɔsɛ mo bɔ mpae a mo bɛsɛ bibi wɔ me din mu a no na mɛyɔ ɔsɛ fi na ko mo nsɛ bibi wɔ me din mu ba ne wo hwɛ Roman Catholic a ɔmo nsɛ bibi wɔ Awurade Yesu Kristo din mu ɔsɛ mɛle Yesu ma me nso ntena baabia nka nkyerɛ sɛ yɛnsɛ bibi wɔ ne din mu da ɔntena baabia da sɛ yɛnsɛ bibi wɔ ne din mu maybe omko share fusu ya na se na omo nsansa aye no Bible say Yesu mele eko Yesu nche ko ka che ne se oba oni nsa Bible say Yesu Kristo ka che ne se mama de na me no woyo nanso mele ampa ba ko ka che ona omo ya somfo ne se de papa we be ka che mbia no munyo de Yesu be ka che mbia munye dai munyo nti se mele catch say Yesu de obeka kire bia enyo de a and you follow the instructions of Jesus you follow mele you say mele na we ne maame no asi ni pizza de Yesu beka bia enyo de a ho asem na esi uti nti mo bia na da say skoto no o Yesu na nakora amenkoto no Yesu na nakora amenkoto no he me ameti yi say ye mistake obi na se keka se koto na amenkoto no e abosonsom na oye sa wo tan Awurade na Nyankopɔn bufu ba wo so nti mpa na mebo se at the end of message we be kwa wie no e ma san kom hye we mamu ma wo o se man so be ba kum da na kase e be di aduane ne fia atade wo de me mfa udi keke na mtu ya ho so ka sa atade na na wo ka enkwaje atade tini atade ai tini atade na wo ka ho asem amin kinka asem bi wo according to Adisem 19:6 yen hwa de bi ho yen hwa atade a woka ho asem kire Adisem 19:6 ose nkwaje Kristo ahinie ho nkwa anigye ose na mete ne bi a etese nkrofukuo kese ne ene nsuo bebere ne ene apana na amu ye den ne se hallelujah efise Awurade Nyankopɔn ade nyina sutumfo no ade hene homa ye ninye na eni ahurusie na yenhye na nimunyam efise odwama no ayifuhye na du na ne yela siesie no ho na ode nwura pa a ho afita a ho tie ma ne yire se omfura na nwura pa no ne ahotefo etrene watiase nti ye kan atade a Yesu Kristo ode breye ya honhom fam no ene trene atade righteous garment no okan bi o adisem ho a okenkan adisem ema ni bia no kan ho asem o according to Adisem 3 yenkan mfiri 14 no yenhwa de o se Lodikia ngoma na Lodikia asafu mbofo no twere koma ne se sa asafu ya oka ho asem oba o wo hwe ensafo oka ho asem a omo ye makomako 7 ba ko pe ne ye a omo nya atwom ba ko pe de kan nyina okasa bia osemi wo ho asem bika okasa bia mo ho asem bika ne mu ba ko na making kan akire wono o se Lodikia asafu mbofo no twere koma ne se okasa asafu mbofo a na okasa fa sofo no mu no sofo na odi kan na odi manimu no o ya asafu ni mbofo ye bofo gina o masomafo gina o bofo ndinye so bofo nko a na ye bofo nipa so timi ye bofo ma na ye efise timi soma nipa so onko ya di bia na onko ka asem bi nti sofo bi o wasafo no bia ye bofo na o se ntwere nkoma ne se sei na amen odasefo sese wogin die no a oyo no kwafo no Nyankopɔn abode mfiti ase no se menu nwuma se unya nwunu na unya hye se unya nwunu o se uye nwunu ana se hye a nkeye na afa die enam se uye motromojo na unya nwunu na unya hye nti no mefo mafiri anum efise wo se me yodefo na manya me ho na hwi hia me na wonim se wa na omanihunufo ene mubroni eni ohiani eni onifrani eni odejani nese se ataliwe bi nhyewa uye dejani na ataliwe nsoso bi nhyewa na se otibonim na se odaso ya de Awurade mpe uye nya atwom uye motromojo wa se we wiase ase wo nyame ho yehu ba bia wo ontale hye nkyere wo kasa nkyere unyum tie nkyere o chese woni ye wi na die nkyere at the same time wo san akohia dem ho di Kristo din to ho so se we Kristo ni Fatima se
at the same time oda kusa ko share dem wodi Kristo di to wo se we Kristo ni but sa nyoma be bosu ye nkyere to so ye motro modwo what I say no we no say if you say wo se me yodefo manya me ho ampa enei se ye hwensafo ni bi sika o mo wo ene aso da o masisie nanso emu nipa nyina e kobu nsam jam adentia ene ya o mo de awura nipa no ene nyame asem bo abura nansen ene ne nse ko kape obi se ade tino aboma solidi na so ye de o mo ye no enye na ye de bible ne kire ntum o de hwe nkramofo o bo so mo sum nyankopon ka hwe ne ye aye koso Radi Yesu Kristo ana nyankopon se odi na si wo se hwesode odi na si wo se mpata ade amayen se de nyankopon do wiase ni odobo no ko no ma se obi anyini ni omo so omo nyini ni o ka so omo so omo jini di omo jini di sen jidi anwuma ni mo jidi ewuye o kinkan according to Yakubu 2:14 so obi so oji obi di na se onye ni nwuma ewuye mo ji Yesu di okay me jitum na nwuma no nso Yesu mpa wudi but mudi ewu Yesu pa bosonsom but mosom bosom ana munim se mosom bosom awia na aya mokoto no de ade a so obi so obosom awurade a eni kwa so okoto ba bia awia be pie free eno nche se nyamesom mo ho asem wo ha mbeken ka kire wo so obi so obosom awurade a eni kwa so okoto awia yenko Ezekiel ne kan ye Ezekiel what you say Ezekiel ne kan ye Ezekiel se obi obokoto awia bia wo som bosom abosonsom Ezekiel 8:16 bi Bible no ko nkramofo ho asem wo ho menken kan kire wo Ezekiel 8:16 menken kan kire wo achifia so se asoli fie achiwade ho nisuade hunu achiwade e na asoli fie a ensem fata nyankopɔ asem na nso ye de ato ye ho se ye su nyankopɔ ye kama no ho emma hantanfo no emma motromodwefo no ye ka ho what I say 8:16 yenkenkan o se ena wode me ba awurade fie mu efam abanwa so na hwe awurade asodan no ntwono ne asfali buchi ya no ntem no melima aduonunum a wona kiri ekire awurade asodan na wona nim ekire apoye fam na wokoto kire apoye resole awianie kramoni bia oso wotie bibia on kan kore awurade so mpa atro kan kore o ba sole awurade a o ba bia awia pie firi ba Bible ben nyame asem be na kase o ba koto ba sole na kope ba bia awia be pie firi ba nyame asem be ne kan asem no what I say kope ba bia awia be pie firi ba ye be fasina yese ba bia be posum be pie firi abra yehu fast yehu ba bia awia e posum be pie firi ba intimi nye fasting han yesum no yesum bosome ana yesum awia ntimu kama no ho e manso be so be wa kumda na kase be di aduane a hia tale o de memfi odi kakana ntu ya ho so se ye ka aduane na ni Yesu nyame asem ate na emusimu ni mumpe ifise munim sese mu pa mabosonsom no ebejai waso wokoto sole awia o sole awia koto sole awia waso wokoto sole apoye fam sole awia kramoni be no so wo be sole awurade a wo mhwe apoye fam on ka nokure ya bosonsom enye nyamesom enye Kristosom ya bosonsom that's why o muni Kristo eni enya adwene kro that's why mumpe Yesu asem nyamo na mo sha ase o me ka kire mo Ghana fo nyamo na mo sha ase o it started from Israel what I say Israel fo ne kosua firi amanama mu na mo kosua yo what ma say e abosonsom e ho dadaada ni nyamesom e abosonsom Ezekiel hu no ka ho asem e abosonsom nyentie de o kaka ho o se na o ka kire me se onipa ba wahunu halema yuda fie se oyo achiwade a oyo no hayi se wode atimoden resha asase yi so ma nti won se mutimoden to the extent se mo ne obi ko kramosum nu kura na o se o jai na akọ asom foforo mu a na mo pese mu kuno mi fie bi ho mi firi ofin so old town
mfiri so otan ho no me fie na kramopani ho e frɛ no mala medrusu opa akọ no kobusa nye musuba no mala medrusu no me nana ayi ye me fan se me maame ase ye nyina ye gyan kramusum ni nyina no omakun ye nyina omukun nyina aka me nana ba ko pe ni nyina se on de wagina ye onyame kristosum mu e no mantimi anku no omu nyina ye mo kun mu nyina isi aka nanafo ne ema na me nana ne nko a wati masie udi agromba kun ntika ye nyina esu nyame ba ko dia adenti na obi si wo ja Pentecost akọ presby na mu ku no mu boa mu ya atorofo mu nka no kure wati ase mu boa nti manso be so ba kuma dana kase be di aduane no mu ka ho mu ye nyankopon so mu boa mu ya atorofo mu nka no kure timi de metumu fusa mu mfa mu nipadua nsi wo sa afode ete ase metumu fusa mu nane mla na obi bia wan fa Yesu Kristo no oni nkwaje ni ka kire wo tudi efum ye kramo ala sa na de wu wa koto awurade wo ho to so mu de timoden e hya asase ne soma ti aye pa wo so mu de timoden e hya asase ne soma na osi wode Dubai osi wode timoden hya asase ne soma na wasane abehuru mebo wasane abehuru awurade bo obi de bombo hye no ho akotena nipa mu na atuba ya obi de tuo na akokum nipa adan a onsum one ne nsum esom baako sana awurade Kristo ba oye obi no nsum esom baako yeku no obi no nsum esom baako ye bo no obi si wonsum ewo mu a yetua ye bo no awurade Nyankopɔn se awurade Yesu Kristo ka sembi what ase emla ye koto bo abo oba ababa wa dwamanfo no osi de onye bonu da na onto bo mo sa oba ye ogina wi na za mo falasifo no suban na mosua de Yesu Kristo enya adwene ba ko no na mosua ampa so Israelfo ene ye bebre muskusuan se de uko wura so da ma horo mo na ase mo huru mutrim mo horo mo to nyina Israelfo na start ye na mkusuan ye eze nso de no de atwam eno nya nkwaje bio medium gina ye kura me no kasa se man sata me ko bunsam gem se man fa Yesu Kristo yi a mayira to de muntena na munye ala na mu de muntena ho mukwase abedadi mukwase aye ebedadi enche if is Matthew 7:24 say obi a wote Yesu Kristo hu asem no wanyo no o se no woyo no o de beto ba nyansani a oto no ba obotan so 26 obi a wote no hu asem a wonyo no Yesu Kristo hu asem a wonyo no o se beto ba kwase a osin da wanwem so de tena ho na de gina ho na obi nada ka kire ho se me papa se me hili mam se me sheki se me jaye be kume me jaya ima meduane ni me jaye be pome fra busuam jame mpo na ko heavens ni se wo betena mu ni ape wasem na ko bunsam jam oso nsani fa ba ko to studua to twene nsani unsa benkum to studua to twene ma so do nsasi ni be ko heavens ni so do nsam nyina be ko bunsam jam ene wabusua no ene wo ma no ene wo yire no ene ukuru no ene de wo ye ma osika no so onim se do be ko se ye ma jan ho ma se kombe do no awu sense wo be didi ame no ko bunsam jam ma se wabusua fo be po sense wo be didi ame wabusua fo be po ase no ko bunsam jam se wo be jai abosonsom ne akum sense wo be tena ma no ko bunsam jam bela me ka kire wo hweye kramoni bi atemenka without Yesu Kristo unya nkwaje kramoni bi a wotemenka me sidi bia ka kire wo se wa mfa Yesu Kristo unya nkwaje unya mesoma wo so no ye kwa wa brato agu so oni ma me ka kire wo ntimodin o se mu de timodin ahya asase ne soma timodin edi twi kobraman mo na mutimodin awu kunkum ne awudie kwala ba ko hwe ko ba bi nkramofo wo wa modoso atutu asem akromfo edi twi kobraman onyamwa ye be chi akromfo be 25 edin ebebo nyina nkramodin ba ko pe na bia akwasi manu abepiem ya kan nyina nkramofo na adana mo betena so na mo haye sa mun sacha madwe no so hin na ben na munya sempa ni me kasa sempa so ni Kristo so he Matthew he Luke he Mark na he John
de ntia ye kase Marko asempa Luka asempa John asempa no ene se Yesu Kristo hu asem ne ka no ho ti ne ye asempa no Yesu Kristo hu asem ye asempa pa ti mala bofo ne ko mele a ho no o se me de asempa pa na ebrew nyina se wo bani no ato din Yesu biso na baji ne ma afro boni mu ti masa se wanyi Yesu ani aboni da so tew so aka no ayi mimbi wona mekin kan kiro John mimi tumlan ma kiro si John 8:24 John 8:24 intimesi mo se ubowo mo boni mu se mo anyi ani se mene no a ubowo mo boni mu wa anyi ani se wono no ubowo boni mu titina ho na de tina ho na yese me ma me se papa se na de fa wo ma hwehwe wo sa ne ndro o se awrade e hye mo nso o hye mo nyina mo nso won de obepia mo nyina agujam ai o hye mo nyina mo nso muni Roma fo ye pe Roma fo mo ye pe abosonsom mo nyina mo ye pe na Jehovah tell for sa be kam ho ana ne nso ye wo som no nso a ene ne bi ho enkoyi oso ye Pentecost ni atale bi ehye no oso presby ni atale bi ehye no kanwum bi a wotie kese difference so be there ni wiase fo ntem e wo se difference be there ni wiase fo ntem e kyerese ye Kristofo wantie Antiochia fo ho asema na Acts 11:25 wasi mla esuafo ni nyina be hia Antiochia no omusuba na omni ye ene omun ibi subi e kyerese omo ye Kristofo o kyerese omo ne Kristo nam nti ampa didi ni tom so omo ye Kristofo is a difference between the day ni wiase fo ntem atale ya se crazy jeans no ya bodamfo atade no wo he Kristo ni bi hye no wo wa so dem ho sa na bodamfo ni bi pese omo de atane bi wura oba so the same thing oba si o she street dress na wa sha ma na besi ni sire mfimfin nti ne me hwe Kristofo anom he mmbo omo so nya atwumsem bi omo ye Kristo ni pa hwanwum egu fun so wa fa ile chi Kristo ni wa fa akunachi Kristo ni watima fa ile chi Kristo ni watima fa akunachi Kristo ni watimi akobosom so me ka kire wo hwenu ama Isaiah nkomhye na mam na se wo di Yesu aduane ni ye di ni ye wo mana ba ko makwan mo de atane bi ahye so amane fa nhyew na mwa with that Yesu Kristo aduane no with that ni atade no nkwaje be boyen nti fa ho from ma hantanfo no emfa ho from ma mobotromodwofo no izo hwe Ghana uba wura Ghana mu ani atwere Christian country ezo yeboa abosonsom ahyemu ma adutufo ahyemu ma akromfo ahyemu ma yempanifu ya akromfo ya hemfo akromfo adutufo abosonsomfo ensagufo rade so compensa guo bayenhwe ya hemfo ansaguo Kumasi tu enkran ensaguo kan ye buafu me ka kire mu wiase we ya banyo na nyo obi a ne beka yen ya ne beka kire wo enche na Yesu Kristo wo sa ba bio na usi wo penkwaje de a ye ne ntem okasem bi wo according to Isaiah 1:18 osimumra mienie semboni se da maramakura na wade be mana ho ese su kirema osese brese nkra ho a wade be na yese odwan hu fita osese mo pe na se muti a mbedi asase ne so nepa na se mo pe na se muti atwa afuna ba se mu nje se edishi ne wa wonsam dishi no wa wonsam so ma kwa ma ze ankomshi ya ba mama wa wasemwa so ba tena se na ohwe hu yi na ofa awrade aduane ne wadi na o makwa modin atare so ahyewa wasemwa isi de wa wonsam no se nsem amika che so obetie di a ene obedi asase ne so nepa bi oka asase anu oka osoro ahenie New Jerusalem osofo ne asase fofra atene ne tim owuo ni ho yale ni ho amane ni ho nti se menso metima ko obi a je se menso metene ni ise wu aye wuo ne yobone ne ma ne baaye nti enu mre me de miasomafo jaye miasomafo manka me komu bu me kan se nso ame ho atom se ya afom ena nyese me kan ntina me ko heaven se me kan wie na me kora me so me ko de me pa me ko bunsam jam ntina de okwa bosom so fo nyai
de otu adunyai do na adwuma hye bonsam sa wonyai do na matufo adifo so okogigi nsu anwa wonyai do ni atwema nso wo fie wonyai ene woni wonu atifi a subambone enso no kura no me aso nkwa didie ni kasa wantumi e kristoni ni kasa wantumi e kristoni enso no suba nye brabone entale hye nye de kasa nye ni nwum tie nye what you say oni boni fafiri oni do oya pamse ni oni boborohunu oni ayemie oni papayo so what you say nkran ketu akura e problem bi ba etimi nam so mo no oku we so so ne maso basa iwiari asa kotena so dem say ye Christopher me dem ka chem aze an commission e say oh na bam e say so bam to me very careful na esubi ekoso a wiase ana mo tu bi ense na eni Kristo ne ye bo abura no yemfiri ho yemfirim ti say Awurade ba e ho ba kire yen Awurade ba e ho ba kire yen ti say abam motomojo ebra ne yomu no eno be he emrofo no ene obe tena TV so anwum bi ebeto wo to kura na su nani ase ba na so ne ye ni nkoye atalibi e hye na ono wode tu nyamenyom sana de Ghana fo asua ase nyom no ye to a de ye ko heaven me ka kire bonsam onum nyum to kura chemu ba odin kwasa se Awurade ante ni nyum biu nti mo Ghana fo nyum to fo na mo se mo to nyum Awurade na mo ne ye nsem fata no munyai mo ne ye nsem fata no munyai to nyum wie ko badwaman to nyum wie bokro no to nyum wie ekọ aduro so to nyum wie ya hantan bonsam ne ye na wi ara baka chese we kristoni na mo ka se ka na mo benyane ne efie na mo besie no ene ne nyame mpagya na mo ho sere pa ene mu nim nyankopa adom ene nyame nshira na me na nyame yeshira me ene ye ne ya wo dan na wo sin di nyame nshira nyame yeshira aro ni nyame nshira on kinkan ayi some I mean can show na mfuma no nsi some according to some 32 yenhwa de bi ho some 32 obaka sem bi a kire e fa nhira ho iwia ne aba o de ni kankan some 1 o say o tin ni odebonefo nhira na onipa a onante abonefo agina mu na wonyina debonefo kwa so na wontan fe odifo tenabia wote nhira no some 32 so ka sem bi some 32 tiaye some 32 so ka sem bi a kire tie o say nhira ne de o de ne mlato afiri no na wakata ne bone so nhira ne wonipa a Awurade amu na mumuyo angu ne so na na ada ni ne huhum na nkane na mesoniama enema kuntan ene de Yesu asoyem wane ka jira oboa afi kura no dibia kan ho afi kura ne bia be kan ho if is only we as for a pet untale share pet pero ayo o mo reso pero ayo trimi artificial things na misu yankupo zuba nza supani na ve the artificial things if you trimi ko su ye more artificial nkwa afi de nyame hunhum pa na ni obiu na nyom a edi twiko obraman yedwe se na de ekohwe me ka kirewo enya no nti ye kaso nyame ahyira obi a ene onipa a onnante abonefo agina mu ene onipa Awurade de bone afiri no enye ka wato enye fie wasi anabonzam obi wama grofo bi su bi ai broso kra acha emo de no ndia no so nyame nhyira na ana onum se nyankopo nhyira na mo onipa yodefo no bradwuma mfa bi nka ho nti ndeme pese wo hanu mu a wotemi nka mu ani ba ho so aze a hye nkomato ho na hweye na nkomhye na mu ama wo me de metima ka acha wo no
Ose manso be so ba kum dana kase be di aduane na ahye atade wo de memfa wudi keke na ntua ho so na ye ni wo firi en so nti ne wo ba we kromfo but o de Yesu di na eba o me Kristoni me sofo me limam me sheik me asole pani me maku pani me joni maku me men fellowship me osha bo hu anu awiawo nti me ani na ho na nyamesom no nyamesom papa no ekitua bi nyamesom boni abafram me sofo na so no fa manfo yerum me difo na so no o wensa me anyumtini a metonwom awurade na so opema ye ho asem basa ne ye ho asem basa ye nhwe maka Abraham otonwom a na ensofom ontene ho asem na nedie small boys bi ababa si yetumi ka akɔhiu brother Samuel ne nkrofo si yetumi ka akɔhiu sanyefa ne de ko ewi ase do bi ba mu jamu me ka kyerɛ mu mun ka be mu firi hwi ase na mun sɔle ene dana samu awutimi ehya atale atwa wawam wa hwi ase pa awo tumi hya atale atwa wawam mun ka be bia ufiri mun ka be bia ufiri mun ka be bia ufiri be bia Awurade pagya awo utimi hya atale atwa wawam wo wuzo wawam a ese medie twa wawam gusuan kwasiafo no dipende awiase nyoma nya na ohwe ne krafa so be niwum ede be na betimi nipa betimi dia ma asa ne kra de nipa betimi dia ma pa asa ne kra me busaw nka wo gina preach a collect wo tonwom a collect be zo ne ya asesa izo ay kokko enso na anya kokko na tuntuntuntum izo wapo me kawo ba bia free wapo dara sama wapo wo do ho afra nkwasiafo no wo do ho afra wona wonim nyansa no do ho afra wo come back to your senses ayana nyoma bi wono ma ana mudi nyamesom no kata mo ho na mudi nkwasiasem and I'm a minister of God I'm a hwani around the minister asebwa unti ase Abraham nche wase enche na Yesu ba o me ka kire mo mani mam ho so na ha vi Awurade asiesie no samose mu pebi akode a enye mo dia medimanu si what I say medimanu si na enche na Yesu Kristo ba na hwiye no ama sankom hyewe amma wa kwa asola atimenka hwe no ma sankom hyewe amama osi manso beso ba kum dana kase ebedi aduane ne hye atade wo de memfa wudi keke na ntu ya ho so hwe no ama na amama me se aduane ne ye nyame asem atade ne yetene ne atade be ma ne ye Yesu to ate mase nti saa ne oma no e ma no so ye asafo kuro oman asafo gina ho so ma menu mienu ne se kasafa menu mienu ho timi preach we nam kudin kwasasema asema na bama me ati ase utunya menyom na awie na koye de nsa asem no abam sawo su usum Nyankopon na nso mfa Yesu kwa so a asem na bama tini nyina yen kasa mfa nkasa nkyere ho na yensua na yem yanimle ho so na nkyere ade ba ya nyela ba Bible so de wo aso no wontie de hom ne ka kye asafo nti nyame asem ni o dwene ho na ne ye bi a wo ya eni nyame asem mu abura no yihu firim na nkyere ade ba wa nyela ba me ka kire Yesu Kristo ma ya dikan no enti se de toso mienu no de dikan oba ma bonefo eno na da so mu no o mate se de oba kane no ebiu isi oba baje wona otene de ma wode se ebetene ebra na nche Yesu ba ya nyela ba ready nchirawo no ma se mpere ma ho de nyamo dia ewo Yesu Kristo die mu amen me yemo mpa ye edimafo me stress hu yemo na nsempa Awurade wode dum ye famfu so fie na obi bia obetie wasemi Awurade obaje asempa na die no fa free no na gi no na ka no na tutuna na mosi udiem na nche wosane a wanye yelaba ye nyina amabo na ma asempa no mutumi ene ahodem nye dia ewo Yesu Kristo die mu amen bye bye.